السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ضلع نظام آباد میں دوسرے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات میں 1 بجے تک 72.56% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ مختلف پولنگ مراکز کا کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی، سی پی سعید چیتنیا کے علاوہ انتخابی مبصرین نے کی اچانک تنقید۔ حج سوسائٹی نظام آباد، مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جمعیت العلماء نظام آباد محمود مدنی گروپ کے وفد کی مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر سے ملاقات۔ ریاست میں دوسرے مرحلے کی رائے شماری جاری ہے، اکثریتی نشستوں پر کانگریس کے حامیوں نے کی فتح حاصل۔ ضلع نظام آباد میں کانگریس نے کی سبقت حاصل۔ نیو دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چوری کے خلاف شروع کی گئی ریلی میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے کی شرکت۔ مرکز کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ریلی کا انعقاد عمل میں لانے کا کیا اظہار۔ کانگریس حکومت سے ہی دیہات کی ترقی ممکن، ایڑپلی منڈل کے مراکز پر سرپنچ انتخابات میں فتح حاصل کرنے والوں کی تعینیت پر مبنی پروگرام میں ریاستی حکومتی مشیر سدرشن ریڈی کا اظہار۔ الیکٹرک بسوں کے نام سے RTC کو خانگیانے کی حکومت کر رہی ہے کوشش۔ حیدرآباد کے بشیر باغ پریس کلب میں منعقدہ میڈیا اجلاس سے تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کیا اظہار۔ حج سوسائٹی نظام آباد، مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جمعیت العلماء نظام آباد محمود مدنی گروپ کے وفد کی مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر سے ملاقات۔ محمد علی شبیر مشیر حکومت تلنگانہ کے 8 دورہ نظام آباد کے موقع پر حج سوسائٹی نظام آباد، مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جمعیت العلماء نظام آباد محمود مدنی گروپ کا ایک وفد آج R&B گیسٹ ہاؤس نظام آباد میں ملاقات کرتے ہوئے گرام پنچایت انتخابات میں کانگریس پارٹی کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ امید پورٹل وقف جائیدادوں کے اندراج کی تاریخ میں توسیع کرانے کے لیے مرکزی حکومت سے کامیاب نمائندگی پر بھی محمد علی شبیر سے اظہار تشکر کیا۔ حج سوسائٹی نظام آباد کی جانب سے 30 دسمبر بروز منگل کو نظام پیلس فنکشن ہال میں عازمین حج کا تربیتی اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس تربیتی اجتماع میں حج سوسائٹی کے صدر مولانا اسماعیل عارفی محمد افضل الدین نے محمد علی شبیر حکومت مشیر تلنگانہ سے شرکت کی دعوت دی، جس پر محمد علی شبیر نے عازمین حج کے تربیتی اجتماع میں شرکت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر حج سوسائٹی اسماعیل عارفی، مولانا سید سمیع اللہ، صدر جمعیت العلماء نظام آباد مفتی ناصر، مولانا اعجاز محمد نصیر الدین، نائب صدر حج سوسائٹی اظہر فاروقی، موظف لیکچرر، نائب صدر حج سوسائٹی محمد افضل الدین، آرگنائزنگ سیکریٹری جمعیت العلماء عنایت علی افروز، وسیم احمد خان، خازن حج سوسائٹی عزیز اللہ خان گولڈن، شیخ اسماعیل سیٹھ، صدیق محی الدین صابر، سعادت فرنیچر محمد صدیق، ایکٹو ممبر حج سوسائٹی عمران شریف، ٹرینر حج سوسائٹی کے علاوہ صدر ٹاؤن نظام آباد کانگریس راما کرشنا، جاوید اکرم، سابق صدر ضلع وقف کمیٹی، سابق کارپوریٹرز محمد عبدالقدوس، مجاہد خان، اشفاق احمد خان،
سابق معاون کارپوریٹر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ کانگریس حکومت سے ہی دیہات ترقی کی جانب گامزن ہونے کا ریاستی مشیر بودن ایم ایل اے سدرشن ریڈی کا اظہار۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر حال ہی میں انعقاد عمل میں لائے گئے سرپنچ انتخابات میں فتح حاصل کرنے والوں کی طرف سے تعینیت پر مبنی پروگرام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ریاستی حکومتی مشیر بودن ایم ایل اے سدرشن ریڈی نے کہا کہ گزشتہ 10 سال پہلے کی حکومت میں منڈل سے متعلق موضوعات میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر تھے اور خاص کر پنچایتوں کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی، جس سے پنچایت غیر کارکرد ہو چکے تھے۔ کانگریس حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد گرام پنچایت انتخابات کا انعقاد عمل میں لا کر پھر دوبارہ پنچایتی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ کانگریس پارٹی احتیاط کی علامت ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں خدمات انجام دیتے ہوئے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیے جانے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں نو منتخب ہونے والے سرپنچوں اور نائب سرپنچوں کو شاندار پیمانے پر تعینیت عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں منڈل کانگریس پارٹی صدر پی سرینواس، بلاک کانگریس صدر بی رام موہن، ایس سی سیل ضلع صدر ای لنگم کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్న విద్యార్థులకు ముందడుగండి మంచిగా మనం చదివిస్తా ఉన్నాం। ప్రైవేట్ పోకుండా ఆ డబ్బులు మన వృధా కాకుండా అది కూడా చేస్తా ఉన్నాం। మొన్ననే ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం 60,000। ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళని పిలిపించాం। ఎందుకు? మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి। ఇవన్నీ చూసుకొని نظامآباد ڈویژن کے حدود میں واقع موپال ڈچپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں قائم کیے گئے پولنگ مراکز میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے مد نظر کیے گئے بندوبست کا سی پی سعید چیتنیہ نے لیا جائزہ۔ نظام آباد پولیس کمشنر پی سعید چیتنیہ نے دوسرے مرحلے کے تحت موپال و ڈچپلی منڈل کے مراکز پر واقع کنجر کلاسپور، گھنپور، دھرمارم بی دیہات کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں قائم کیے گئے پولنگ مراکز کا دورہ کرتے مختلف پولنگ مراکز پر کیے گئے بندوبست اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی پی نے اس سے متعلق عہدیداروں سے گفتگو کرنے کے دوران انہوں نے انتخابات کو پرامن طور پر انعقاد عمل میں لانے کے لیے ضروری اقدامات کرے اور عہدیداروں نے عملے کو سخت چوکسی اختیار کرنے کی تاکید کی۔ سی پی نے عوام کو اپنے حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کرنے کی تاکید کی۔ ضلع بی جے پی صدر دنیش کلاچاری نے اپنے آبائی مقام امرتا پور میں حق رائے دہی سے کیا استفادہ۔ آج دوسرے مرحلے کے سرپنچ انتخابات کے موقع پر بی جے پی ضلع صدر دنیش کلاچاری نے اپنے آبائی مقام امرتا پور میں حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کیا۔ اس موقع پر ضلع بی جے پی صدر نے کہا کہ آج دوسرے مرحلے کے سرپنچ میں نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کیا ہوں۔ وہ منڈل سے متعلق دیہات کی ترقی کے لیے کوشش کرنے والوں کو میری طرف سے بھرپور حمایت دینے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر رائے دہندے بھی موجود تھے۔ تڑلور گرام پنچایت کی ترقی کے لیے پابند عہد ہونے کا سرپنچ امیدوار شانتا بائی ایرانا نے کیا اظہار۔ مدنور منڈل کے تڑلور دیہات کے سرپنچ امیدوار شانتا بائی ایرانا نے گرام پنچایت کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ وہ عوامی خدمات کے علاوہ دیہات کی ترقی میرا اولین مقصد ہونے کا اظہار کیا۔ وہ گزشتہ 20 سالوں سے فلاحی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ عوام کی جانب سے سرپنچ کا موقع فراہم کرنے کی صورت میں مزید فلاحی خدمات انجام دینے کے لیے پابند عہد ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ منڈل سے متعلق مختلف موضوعات میں بنیادی سہولیات کی فراہمی جیسے سی سی روڈ، ڈرینیج اور گھر گھر صاف شفاف پینے کے پانی کی سربراہی اور روزگار، نوجوانوں کے لیے لائبریری کا قیام کے علاوہ مختلف فلاحی پروگراموں کو عوام کے لیے روبے عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے ثمرات کو ہر ایک گھر تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کا تیقن دیا اور اس کے علاوہ منڈل سے متعلق موضوعات میں سکونت پذیر عوام کو ہر وقت دستیاب میں رہتے ہوئے ان سے متعلق مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور نوجوانوں کو
مختلف ہنر میں تربیت کے علاوہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور ہر ایک دیہات میں ترقیاتی کاموں کو روبے عمل میں لانے کے لیے فنڈ کی منظوری عمل میں لا کر ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ مکمل کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے انگوٹھی کے نشان پر ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے فتح دلانے کی خواہش کی۔ ఆల్రెడీ ఏమంటే 3 కోట్లది మన సబ్ స్టేషన్ కూడా శాంక్షన్ అయింది. ఆల్రెడీ 2 అంగన్వాడీ స్కూల్ కూడా శాంక్షన్ అయింది. అదేవిధంగా ఎస్సీ కాలనీలో కూడా మురికి కాలువలు లేవంటే 32 లక్షలు అది కూడా శాంక్షన్ పెట్టిండు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను 20-25 సంవత్సరాలుగా నేను పార్టీతో ఉన్నా. ఇప్పటిదాకా పార్టీ ఇది నా ఇది చేయలేదు. నా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే నాకు మంచిది. అప్పటి సరే నేను విదేశీ సేవలు ఉన్నా, పబ్లిక్ సేవలు చేస్తూనే ఉంటున్నా. పబ్లిక్ కూడా నాకు బాగా సాయం చేస్తున్నది. నాకు నేను ఇప్పుడు నేను సర్పంచ్ నిలబడ్డా ఉంగరం గుర్తుకి ఓటేసి నాకు బాగా మెజారిటీతో గెలిపిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తూ निज़ामाबाद डिवीज़न के हुदूद में वाक़ इंदलवई धरपल्ली पुलिस स्टेशन के इहाते में कायम किए गए पोलिंग मराकज़ में दूसरे मरहले के इंतखाबात के मद्देनज़र किए गए बंदोबस्त का CP सईद चैतन्य ने लिया जायज़ा। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P सईद चैतन्य ने दूसरे मरहले के इंतखाबात के तहत इंदलवई धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ तिरमनपल्ली रामडगू देहात में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल में कायम किए गए पोलिंग सेंटर का दौरा करते पोलिंग मरकज़ के पास किए गए बंदोबस्त व हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेते हुए इन्होंने इससे मुतालिक ओहदेदारों से गुफ्तगू करने के दौरान इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें और ओहदेदारों और अमले को चौकसी इख्तियार करने की ताकीद की। CP ने अवाम को अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इस मौके पर CP के साथ SI सामा श्रीनिवास RO ओहदेदारान श्रीनिवास मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने शिरकत की। इलेक्ट्रिक बसों के नाम से RTC को खांगियाने की कोशिश करने का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने किया इल्ज़ाम आयद। शहर हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए प्रेस मीट में तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने खिताब के दौरान कहा कि हैदराबाद शहर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर है। शहर में 7,500 तक होने वाले RTC बसों को मुफ्त बस सफ़र आने के बाद 3,500 तक कम किया है, जिससे सफ़र करना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के नाम से RTC को खांगियाने की कोशिश की जा रही है और हैदराबाद का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक नहीं होने के बायस हैदराबाद आलिमगिरी शहर किस तरह होगा। कि कविता ने कहा कि 25 अक्टूबर से जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम को जारी रखते हुए हर एक ज़िले में 2 दिन तक क़याम करके वहां के मसाइल के ताल्लुक़ से आगाही हासिल की जा रही है। इन्होंने कहा कि 15 यौम तक पंचायत इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, इसलिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ना होने वाले ज़िलों में दौरा किया। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में आवारा कुत्तों का एक बड़ा मसला बन चुका है, इसलिए सिटीज़न पोलिसिंग हो तो बेहतर रहने का इजहार किया। तेलंगाना में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात पुरअमन तौर पर जारी रहने के मद्देनज़र ज़िला निज़ामाबाद डिचपल्ली मंडल के धर्मारम देहात के पोलिंग सेंटर के पास शदीद कशीदगी देखी गई। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ धर्मारम में सरपंच के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले दोनों उम्मीदवारों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। एक उम्मीदवार के ग्रुप ने दूसरे पर अंदरून पोलिंग बूथ में धांधलियों का इर्तिकाब करने के अलावा वोटर्स को मुतासिर करने की गैर कानून तशहीर करने का एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया। हरीफ उम्मीदवार के हामियों ने पोलिंग सेंटर की तरफ बढ़ते हुए एहतजाज किया। वह एहतजाज करने वालों की बड़ी तादाद पोलिंग बूथ में दाखिल होने की कोशिश के दौरान महकमे पुलिस के साथ धक्कम पेल हुई, जिससे हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने हल्की सी लाठी चार्ज करते हुए एहतजाज करने वालों को वहां से हटा दिया। बाद अज़ा महकमे पुलिस का अमल मामूल के मुताबिक जारी रहा। अब दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में ज़िला निज़ामाबाद में वाक़ कई मंडलों में पोलिंग का अमल जोशो खरोश के साथ जारी है। दहली के रामलीला मैदान में AICC के ज़ेर एहतमाम वोट चोरी के खिलाफ शुरू की गई रैली में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने दहली के रामलीला मैदान में AICC के ज़ेर एहतमाम वोट चोरी के खिलाफ शुरू की गई रैली में शिरकत। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि BJP मरकज़ में
खुद मुख्तार इदारों को कमज़ोर कर रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को पाकिट इदारे में तब्दील करने पर बरहमी जताई और वोट चोरी के मामले में मरकज को अपनी ताकत दिखाने के लिए रैली का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि काबीना के खात्मे का हतमा फैसला हाई कमान का होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि DCC के ओहदों में BC तबके के लिए पार्टी में अहमियत में इजाफा हुआ है। इन्होंने काबीना में ना जाने के ताल्लुक से वाज़े किया। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि फ्यूचर सिटी की तरक्की के मामले में CM रेवंत रेड्डी पाबंद ओहद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हैदराबाद से कोई मुकाबला ना करने की तरह तरक्की देने का इजहार किया। ఈడీని రేపు సంస్థగా వాడుకుంటా ఉంది. అదే రకంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాను గుప్పిట్లో పెట్టుకొని తనకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉంది. దాంట్లో కారణంగానే ఇలా బీహార్లో గెలిచేందుకు తనకు పడవనుకున్నటువంటి SC, ST, BC మైనార్టీ ఓట్లు తొలగింపు సర్ ద్వారా చేసినటువంటి సందర్భం. మహారాష్ట్రలో కూడా పార్లమెంట్ లో పరిపూర్ణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజార్టీ వస్తే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే నాటికి 1 కోటి ఓట్లు జత చేసినటువంటి వైనం. ఇలా విచ్చలవిడిగా ఈ సంస్థల్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ దేశంలోని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ అధికారమే పరమావధిగా ముందుకు పోతున్నటువంటి బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగే విధంగా వాళ్ళ పెద్ద ఎత్తున మహాధరణ ఢిల్లీలో జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ నుండి అందరం కూడా రాష్ట్రపతిని కలిసే ప్రయత్నం చేస్తాం. निजामाबाद में दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन तौर पर शुरू हुई। जिला निजामाबाद में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग सख्त इंतजामात के दरमियान सुबह ठीक 7 बजे पुरअमन तरीके से शुरू हुई। राय दहिंदों ने अपने हक राय दही से इस्तेफादा हासिल किया। पोलिंग मरकज के पास सुबह से ही राय दहिंदे कतार में खड़े रहे। जिला इंतखाबी ऑफिसर कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मोपाल, मुलंगी, धर्मारम पोलिंग सेंटर का दौरा करते हुए वोटिंग के तरीक़ेकार और पोलिंग के लिए किए गए इंतजामात का मुआयना किया और इस मौके पर इंतखाबी श्याम प्रसाद लाल भी मोपाल, माकलूर, गुंडारम व दीगर पोलिंग सेंटर का दौरा करते हुए पोलिंग के अमल का जायजा लिया। आरमू शहर में जनता गैरेज क्राइम नंबर 7 पर मबनी प्रोग्राम में जिला BRS सदर साबिका MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आरमू जनता गैरेज क्राइम नंबर 7 प्रोग्राम के तहत आरमू शहर में 7.20 करोड़ मालियाती रकम पर मबनी इंटीग्रेटेड वेज एंड नॉन वेज मार्केट कामों का जिला BRS सदर व साबिका MLA जीवन रेड्डी ने जायजा लेते हुए जेर इल्तवा और फंड को मनसूख करने वाले कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हुए अचानक जायजा लिया। तेलंगाना में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की राय शुमारी दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल हुई। तेलंगाना में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की राय शुमारी दोपहर के औकात 3 बजे तक तकरीबन मुकम्मल हुई। फिलहाल मौसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक सरपंच के ओहदों की फतेह में कांग्रेस पार्टी ने बढ़तरी दिखाई है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक कांग्रेस के हामियों ने सबसे ज़्यादा सरपंच के ओहदा हासिल किए और इसके अलावा BRS पार्टी के हामियों ने 32 नशिस्तों पर फतेह हासिल, जबकि भाजपा के हामियों ने 13 नशिस्तों पर फतेह हासिल। दीगर पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की हामियों ने भी 72 सरपंच के ओहदे पर नुमायां कामयाबी हासिल की और दोपहर के 2 बजे से राय शुमारी शुरू होने के बुनियाद पर कुछ इलाकों सुस्त रफ्तार से राय शुमारी जारी थी, जिससे नताइज की तफसीलात ताख़ीर से दस्तयाब में हो रही थी। ताहम दूसरे मरहले पर मुश्तमिल पोलिंग की गिनती का अमल जारी रहने से पार्टी और उम्मीदवारों में शदीद जोशो खरोश देखा गया। जकरानपल्ली में दूसरे मरहले के तहत जारी इंतखाबी अमल का ACP राजा वेंकट रेड्डी ने लिया जायजा। जकरानपल्ली में दूसरे मरहले के तहत जारी इंतखाबी अमल का ACP राजा वेंकट रेड्डी ने जायजा लेते हुए किसी भी मुकाम पर खुशगवार वाक़े को रहनुमाना होने के लिए मुकामी पुलिस को तजावीज़ दी। जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायत दूसरे मरहले की पोलिंग 72.56% रिकॉर्ड हुई। मुकम्मल तफसीलात कुछ इस तरह से है। जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायत दूसरे मरहले के इंतखाबात दोपहर 1 बजे तक 8 मंडलों में 158 ग्राम पंचायत में 158 सरपंचों के लिए और 1081 वार्ड मेंबर के लिए 72.56% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग का फीसद मंडलों में इस तरह है। धरपल्ली मंडल में 68.30%, डिचपल्ली 62.68%, इंदलवई 75.29%, जकरानपल्ली 72.80%, माकलूर 76.66%, मोपाल
78.95%, निजामाबाद रूरल 80.47%, श्रीगोंडा में 73.13% पोलिंग रिकॉर्ड होने का हुक्काम ने किया इजहार। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिला निजामाबाद में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में 1 बजे तक 72.56% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी, सीपी सईद चैतन्य के अलावा इंतखाबी मुबस्सिर ने की अचानक तनकीद। हज सोसाइटी निजामाबाद, मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी और जमीयतुल उलमा निजामाबाद महमूद मदनी ग्रुप के वफद की मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात। रियासत में दूसरे मरहले की राय शुमारी जारी है। अक्सरियती नशिस्तों पर कांग्रेस के हामियों ने की फतेह हासिल। जिला निजामाबाद में कांग्रेस ने की सबकत हासिल। न्यू दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ शुरू की गई रैली में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। मरकज को अपनी ताकत दिखाने के लिए रैली का इनेकाद अमल में लाने का किया इजहार। कांग्रेस हुकूमत से ही देहात की तरक्की मुमकिन। एडपल्ली मंडल के मराकज़ पर सरपंच इंतखाबात में फतेह हासिल करने वालों की तैनियत पर मबनी प्रोग्राम में रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी का इजहार। इलेक्ट्रिक बसों के नाम से आरटीसी को खांगियाने की हुकूमत कर रही है कोशिश। हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीडिया इजलास से तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने किया इजहार। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।